condition. Pasok na po, first five. Mag-voting po. Para daw po mga kasulatan. Pasok na lang po. Mamaya pagkagano. First five na black, walk. Kaya si Guerrero, kaya Aray. Sino isa? Si number 72. Alam eh. Dulas din ako. Uy, may problema tayo. Puti daw tayo mamaya. Wala akong puti. Wala kang puti? Bakit? Black lang ito. May pag-uusap ka na lang sa ano. Ay, joke lang. Hindi. Bawal daw yung black na nakakaso. Hindi, uwi na lang ako. Uwi sila din. Nagtasabay na ako. Iniwan kami. Iniwan mo to. Magkakamera ka daw. Ikaw second game. Last po nga eh. Ha? Last po. Hindi, ikaw naman dito second game. Ano yun? Inipin mo? Take mo pa. Wala ako. Wala ako dati. Dapat na yun. Wala ka taas. Kasi yung oras, hindi gumagana. Saan ka na? Hindi dito. Pero maganda to ha. Heavy duty to ano. Siyempre, ano ko na? Ito pa si HP. Ano mo kung Epic cellphone? Wala naman ako. Uwi na kami nila din. Nagyayan eh. Wala ako sasakyan. May iwan ako ron. Ba't si Jonel dito sa mga? Busy person eh. Kaharal eh. Gabi na rin ako. Wow! Simula na natin ang first game. Wala, hindi kasi. Hindi lang pa. Bakit? Manyas. Gigis. Ang pamilingay na nag-aaway. Ronnie. Wong. Pinasa kay Gregor. Gregor pinira. Paso! Good for two. Welcome. Season 5. Gregor. Number 0. Gregor Munoz. Sa 3. Pumira. Paso! Dios. Arsi. Bigay kay Wong. Wong. Tinira. Pasok. Number 2. Gano. Number 0. Pinag sa gilid. Munyos ulit. Tumira na naman. Wala na makawali. Kuwatigay. Nawali ka daw. Pagod pinasa. Sa kamute. Pero bigay kay Arsi sa 3 wala laban kaya Munoz naghintay ng kampe binigay 0-0 binigay doon sa ilalim tinira wala na pa rin tinira ulit pasok wala kakakuan kay Kuya Arsi binigay kay Jojo, tinira, wala na wali, kay Munoz, nagmamadali, binigay sa kanya ang peg, tinira, pasok, number 2. Score natin, Senator, lamang ang white. Go. Binigay Wong. Wong kumik, tinira, wala na wala. Outside. 1 point. Games binigay 0-0. 0-0. Binigay sa gilid. May tanggal tinira. Wala na wala. Dito. Binigay na nila kayo. Tinira. Pasok. Good for 2. Ganado. Kondisyon na tatala.
0-0. Binigay kay Kuya pinalik sa kanya. Pinalik sa gilid. Tanggal tinira, wala ng mani. 7-2. Binigay kay Kuya Axie. Sorry, tanggal din. Wow, tinira sa ngayon. Kaso, grounds, white ball. Oras natin, 7 minutes and 20 seconds. Pinira, wala. Tapos, Santos. Imuhin na namin eh. James, binigay ng Diyos. Pinigay ko lang pinigay, tinira. Wala na wali. Ikaw, nagmamadali. Good job, pinigay Wong. Sa gilid, tinira. Pasok. Yung 4-2 na Wong. Komisyon nata yun. Number 0-0. Tinira. Wala na kanya ng tinira. Pasok. Yung 4-2 ng Santos. Nakaibo. Ganap na kape. Bigay kay Axie. 15 to shoot. 72. Bigay tinira. Bigay ka. Pasok. Yung 4-2 ng Santos. Number 0-0. 0-0. Binigay kay Muñoz. Muñoz, binigay sa kanya. And to shoot. Rapide. 3 seconds. Oras natin, 6 minutes. Eksakto. Shoutout kay Kuya Corpus. Kakarating na. Kakain agad. Bek! 72. Di sa ilalim mo na. Nawali Jeffrey kay Muñoz. Muñoz, dito na siya. Muñoz. Binigay sa gilid sa kanyang pinira. Walang nawali. Kuya Pinay. Binigay kay 0-0. James, pinira. Wala. Nawali. Ganyan. Grabe yun. Kondisyon. Nawali. Binigay kay James. Binigay kay Muñoz. Numerecho. Pinasa sa fouls na number 72. 72. First personal foul. First team foul. 2 shot by number 89. Hidira. Wala. Score natin. 10-9. Lamang ang black. Pasok. Maganda po next time. Wow, tinira sa 3. Wala. Mawali. Kanyang pinili mo na sa outside. 5 minutes cage 5 po. Cage 5. Monitor po. Score natin. All 10. Cebu tapos ang Jensa, perfect combination. May ragas pa. Gala. Shoutout kay Borgis. Grabe ka na. Gala, binigay kay Cebu. Binigay Gala. Inira. Basta, number 2 by Gala. Yung Jordan. Binigay sa gilid. Esquera, binigay kay Mariano sa 3. Wala, nakawali yung kanyang kampe. Binigay kay Reyes. Ready shoot, tinira, wala, nakawali.
Bagapuro. Atienza, binigay siya, Cebu, tinira, wala. Nahoni. De La Cruz binigay kay Pamiliano. Pamiliano binigay kay De La Cruz pinasa kay Kit binigay sa gilid. 15 to shoot. Mariano, binigay kay Kit, binigay kay Reyes. 10 to shoot. Reyes, binigay sa gilid. Mariano, 5 to shoot. Tinira, wala. Nahoni. Atienza. Binigay kay Gala. Binigay kay Jun. Kaso nabintawa. White ball. Score natin, 20. Lamang ang nakakiti. Reyes. Binabandayan ni Cebu. Binigay nyo. Reyes. Binigay sa gilid. Reyes. Wala na Boni. 24 binigay sa Cebu. Cebu. Welcome to Cebu. Pasok. By Cebu. Mariano. Binigay nyo. Reyes. Mr. Stevie, kick. Sinara ka binigay sa gilid. Wala Nawani, pwede. Mariano. Binigay Reyes. Mr. Stevie, tinira, wala Nawani. Cebu, binigay sa Inalet, pwede kong tinira pasok. Yung goalkeeper number 24, tayo na. Kit, binigay kay Reyes. Mr. P.B. Reyes, binigay sa Ampes, ang gilid tinira, wala Nawani. Ito ba? Ay, kinaka mo. Binigay ang Tienza, Dadirap. 10 shoot. Walang ball, pinasa pala. 24. 5 shoot. At Tienza, tinira. Wala. Pero, may 96. 69 para. Distracting for a moment. Distracting for a moment pala. Distracting for a moment. Taking daw po, pagpapasok po tayo sa court, automatic na attacking. Para pogi. Warning for a moment. Cebu, tinira, wala. Wala, foul number 16, Reyes. Mr. MVP, first personal foul. Second, team foul. Binigay kay Reyes. Nagbaga na rin, Reyes. Pinira, pasok, converted by Reyes. Mr. MVP, Cebu, ay nagagay, Cebu, pinira, pasok, converted by Cebu. Reyes. Kabanan, pinasa sa gilid, tinira, wala nang wani at Tienza. Pinigay sa umaso, sobra. White ball. Score natin, 18-12, lamang ang black. Reyes. 55 seconds. Reyes binigay Mariano sa gilid. Wala na wani. Nagmawala 24. Pinipinaan. Pasok. Number 2 ba number 24. 40 seconds. Ang natinira sa first quarter. Senol.
Cabana pinigay Reyes. 36 seconds. Dali, butangan na muna tumakan ng mula. Reyes na agawan. Cebu binigay kay Gana. Kaso. Cebu. Kinakapo. Ubeg! Gana. Binigay kay Jude. 24 seconds. Atienza. Tinira, tinutok pa. Wala. Nakakuha ni Mariano. Mariano. 15 seconds. Binigay kay 12. Pero may foul si number 24. First personal foul. Second team foul. Bonus siya. Ay, bonus tuloy. Tinira, basta. Wala, nakakuha niya. 22. 10 seconds! Foul number 08. Push foul. First personal foul, third team foul. 6 seconds na lang ang matitira. 6 seconds. 6 seconds. Basa na lang sa red nyo. 4.5 seconds. Basa na lang po ang matitira. 4 seconds na matitira. Matitira lang ang matitira. Basa na lang po. Of the first quarter. Ay, kinakapo. Si Mark! Ano? Ayaw ko na. Gol. Si Mark! Dito na! Nagpakilala. Pasok ang 5. May camera. Ganyan na po. Iyon eh. Shoutout kay Shaquille O'Neal ng Pinas. Shaquille O'Neal ng Bob. Yun, nagbibideo. Corpus ka ako, Shaquille O'Neal ng Kanampyon. Panalo na sa kainan. Grabe, ba't ganyan? Hey! Corpus ka ako, Shaquille O'Neal ng Munyas, binigay Ventura, binigay Munyas. Ventura, binigay Asa. Wow, ayos mo. Wow, sa ginagin na. Pasok. Basket count. Foul si number. Technical si number 92. Technical si number 92. Munyos 81 to 92. Dini Hu nakuha ni 89. Wala nakuha ni Mendoza, Turagas, grabe, perfect combination. May walk pa. Ay na, Ragas, Andres! Wala!
81. Tinira, pasok. Good for 3 by number 81. Ayun na. Mendoza, Breaker Ragas, isa ulit. Ayun na, Santos, umikot. Pero, may tawag na. 26, foul. First personal foul. First unang pagbumuslo. Pasok. Hindi ko malamang kinuha sa akin. Talagang na-promote yung one mo. Wala si Aiden. Gwen Ramos. Ragas. Ragas 2. 19. Tinira. Wala na warning. Ni Santos. Bigay Munoz. Munoz 2. Santos 2. Pasok. Good for 2 by number 5. Walk. Ay nasuwang umikot. Tinira. Wala na ang wani. Di Munoz. Ay nasi Munoz. Pinigay. Ventura. Pinigay Munoz ulit. Tinira. Wala na ang wani. Santos. Tinira. Pasok. Good for 2 by Santos. Ragas. Pinigay 90. Pinigay Ragas. Pinigay Mendoza. Pinigay 19. Wow, gandang pasa. Asa wala. Nakuha ni Ventura. Pinigay. Sa kanya pa rin. Nakuha ni Munoz. Pinigay sa ilalim. Pinigod, tinira. Wala. Nakuha ni Wong. Ay nasuwang. Nagmamadali. Wong. Tinira. Sumay-step pa. Wala. Nakuha na kanyapin. Tinira. Wala ulit. Nakuha na ulit. Tinira ulit. Bang yan! Number 81. Binigay Munoz. Let to shoot. Munoz. Foul si number 7. Time out! Black team. Oras natin, 6 minutes and 41 seconds para sa second quarter. Score natin 28-24. Laman ang black. Ticket ang laban. White team. Time out to white team. Shoutout po sa inyong lahat. Maling-maling kayo Orpus. Nag-aantay lang yung mga tumingin. Kumari pa yan. Wala na daw naabutan. Inumos ni Dahil na yan. Para masaya tayo lahat. Munoz. Binigay sa ilalim. Kay Santos. Binigay Ventura. Nakagawa ni number 19. Number 19 na natin. Number 19. Wow! Pero nakagawa. Binigay. Bilis. Sorry daw. Sorry tayo kay Munoz. Sorry.
Ina, Ragas. Ragas. Ragas binigay kay Inay. Ragi. Iwan binigay kay Muñoz sa nilay Muñoz binigay kay Santos pero ay foul si number 7 personal foul 13 foul Medyo minuto unang pag-uusga wala pangalawang pag-uusga pasak berwarna Ragas Wong Satres wala Nawani Muñoz binigay kay Santos wala Nawani Wong binigay kay Mendoza tinira pasok good for 2 by Mendoza Ventura binigay kay Muñoz hindi shoot Ventura tinira wala Nawani Wong Wong binigay sa kamay binigay sa kanya tinira pasok good for 2 by Wong score natin 32-25 lamang pa rin ang block Muñoz Pinapinay ng Ragas 89 Santos pinapinay tinira pasok foul si number 77 first na foul warning for penalty goal shot by Santos bonus shot na lang Balis Pasok 32-28 naman pa rin ang block RC Kuya RC binigay basta yun 72 number 0-0 binigay Kabanan 0-0 binigay Mariano hindi shoot Camus 0-0 tinira wala Nawani kajok Kuya tinira wala Nawani Camus binigay Mariano binigay ko sa kanya binigay kay De La Cruz tinira basta good for 2 by De La Cruz Kuya RC di mana ang alam-aman ng LIT RC binigay sa gitna binigay kay Jim steady shoot tinira wala Nawani sa tinira pasok good for 2 Mariano tinira sa gitna wala Nawani 72 binigay kay RC white ball Camus Kabanan na kadali pinasa
Camus. Ta. Ka. Aking mahal. First personal foul. Second team foul. Bonus shot by William Puerte. Welcome back, Kuya RC. Number 0-0. 0-0, Negros Open. 0-0. Bigay sa kampe. Sa ilalim na pagpalan. Simple. 14 seconds to shoot. Binigay ka banal, tinira, pasok, good for two by ka banal. Kuya RC. Di ba kita dyan, Loy? Kuya RC, binigay sa ilalim na agawan, single. Oras natin, 2 minutes and 41 seconds. Number 72. Binigay kay Kuya RC. Binigay sa ilalim. White ball. Number 00. Binigay kanina sa alaman. Kuya Jude. Binigay Kuya RC. Kuya RC. Binigay sa kampen. Pasok yung 14 by number 72. Mariano 2. Kapanag. Out of bounds. Kuya RC. Kuya RC. Binigay back to the net. Tinira sa tres. Wala na ako ang games. Binigay Mariano. Binigay guys De La Cruz. 2 Camus. Taka. Aki. Wala. Nawaling De La Cruz. Tinira. Pasok. 2-14. By De La Cruz. Kuya RC. 72 nagdadali. Binigay kay Kasi. Binigay sa kampe 24 tinira. Wala na kanyang kampe. Wala na number 24 tinira. Nasa 14. De La Cruz. Tinira. Wala na ni Mariano. 14 seconds. Issue. Mariano tinira. Pasok. 72. Binigay Kuya RC. 59 seconds na lang ang natitira sa oras. Tinira 24. Wala na waling ka. Banag. Binigay Camus. Binigay kay Kabanag. Kabanag nagkabalik. Pero Camus. Found the ball. 42 seconds. Kabanag. Nakagawan. Good job nagkadali. Enough. Good job to Kuya RC. Tinira. Tigit-bita. Pasok. Score natin 46-37. Enough. Camus. Binigay Mariano. Mariano sa gilid. Tinutong. Wala. Nakuha ni 24. 22 seconds. 24. Binigay kay RC. Kuya RC. Kuya RC. Tinira. Binigita ko rin. Pasok. 42 by Kuya RC. Score natin 4. Nanalo rin natin Martinira. Wala. Basa na lang ang Martinira. 2 seconds na lang. And the second quarter.
We are right out po. Sarap ito. Pause. Pagka hindi nila nakabal yan, nagpapamaya. Tinggal kabayo. Nandiyan po ba si 80%? Kuya, focus tawag ka dito! Kakainan tayo! Masa si 80%? 80%! Tawag ka dito, 80%! Tara dito, may pizza dito! Tara dito! Tawag ka nga! Kondom. Bibirma ka dito para sa invitation ng Pizza Hut. Pizza yung lumalan. Kakain na! Pala ni PRC. Nawala dahil. Hindi ngayon lang ulit ako nalaro. Walang laro ko pa yung ice tube. Sige mo na dyan, alam ko na. Rep, kayo bola. Pizza! Ronnie Alonte. Player Vamos. PBL player. So, vitamin po. Back to the ball game. Inbound ni Ragas. Ronnie Alonte yan. Ragas, Bugala. Ragas, nagtangka sa tres. Sayang yun, walang video. Muñoz, nakakawa ni Ragas. Tusemo, paso. Hindi nasalo. Muñoz sa tres, pero sumabay. Pasok! Ilan kay bro? Gala. Binigay Cebu. Binigay Ragas sa tres ulit. Nagtaka na pagpalag. Naabot. 68. Reyes. 2. Giled. 2. Muñoz. Then to shoot. Muñoz sa tres. Wala na. Wong. Reyes Wong. Ay na. Gala. Tira. Basa ng putata. Nakakawan sa buti. Tira. Pasok. 2.2. Reyes Wong. Nakakawan ni Wong. Reyes Wong. Pumasomer. Wong. Pumasomer. Tira. Pasok. Wala pa. Sorry. Ay na. Nakakawan ni 68. Reyes pinasa kay Santos Tinira, wala nang wani
Cebu. Wala. Reyes. Dati ko kape. Reyes. Reyes. Tuh, kita. Tinira. Wala. Nakuanin. Santos. Reyes. Cuma tinira. Masuk. Reyes. Mr. MVP na Q. Cebu. Turagas. Cebu ulit. Cebu tinira. Wala na kanyang peg. Gala. 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 Tuwong. Tinira ni Wong. Wala na ni Santos. Tinigay Munoz. Tinigay kay Reyes. Reyes. Wala. Nawali ni Wong. Bigay. Tira mo! Tentangkan naman. Wala na ni Santos. Santos ke Munoz. Munoz. Munoz numereto sa una. Pero may foul si Adrienza. First personal foul. First team foul. Unang pagbubuslo ni Mr. Dwight Ramos. Wala tuloy. Yung wala pa rin nakuha ni Wong. Cebu. Ayun na, Cebu. Policy number 68. Holding foul. First personal foul. Second team foul. Inbound Wong. Pinilay kay Wong sa gilid. Nakuha ni Santos. Nakagawa ni Atienza. Umikot. Pinigay kay Wong. Pinasa sa ilalim kay Mary sa bukas. Ayun na. Nakay 21. Munoz. Tugitna. 68. Pinira. Wala nawani. Cebu. Cebu nagadali. Cebu. Gala. Tinira. Time out. Whitey. Oras natin, 6 minutes and 3 seconds para sa third quarter. Score 59-42. Lamang pa rin ang mga Black. Wala pa sila laro. Ay, rock to the building. Sorry. Rock to the building. Ayun na, 21. Dinay kay Munoz. To Reyes. Pasok. Foul si number 18. Atienza. Caltech. Second personal foul. Second team foul. Gala. Nagawa ni Reyes. Gala. Sumay-step. May foul si number. Ay, wala pala. Ano yun? Save na pala. Save ball. 12 seconds to shoot. Cebu. Binigay Ragas. Kuha niya sa umikot. Take away. Wala
to. Yung hindi pa daw po nakaka 10 minutes, papasukin niyo daw po ah. Yung siraan sa shop. Yung mga hindi pa daw po nakaka 10 minutes ah. Pasok daw po. RC. 72. Kilay. Tinira ni RC. Walang manakatay. Good for 2. Wala. Mawali Kuya PJ. Kuya PJ. Muli sa ilalim. Take the shoot. Kuya PJ. Tinira ko yan. Siyempre. Pasok. Good for 2 kay Kuya PJ. Ayan na. RC 2. Naiingat nyo. 2. Mendoza. RC ulit. 2 number 19. Tinira. Wala nakuha ni. Nakuha ni Kuya Aroy. Binigay 7 2. Binigay niya. Tinira number 10. Binigay Ventura. Nag-aalala. Tinira. Pasok. Chapter. Foul si number 13. Kuya RC. First personal foul. 13 foul. Ventura, ball shot. Wala na warning. No warning. Villafuerte. Tinira. Wala na warning. Kanyang ampe. Mendoza. Out of bounds. 11 seconds to shoot. Kuya Aroy, tinira. Wala nang warning. Tinira niya ang pesa. Tinira niya. Wala nang warning. Di number 12. Ventura. Binigay Cabrana. Tinira. Wala nang warning. Kuya Aroy. Binigay sa kalaban. Ventura. Pinasa. Sa gilid, tinira, wala nang warning. 72. Binigay kay Kuya RC. Bumigay na sa kay Mendoza. Tinira, pasok kay Mendoza. Score natin, 63-53. Lumalamang na pa rin ang wala. Eh, ba next Janoy? Sa gilid, number 5, wala nang warning Cabrana. Binigay Kuya PJ, kaso nagawin Kuya RC. Binigay kay Kuya Aroy, pasok. Good for 2 kay Kuya Aroy. 81. Ventura. Binigay kay Cabrana. Kay Pausi number +5. Positive 5. First personal foul. 13 foul. Oras natin 2 minutes and 4 seconds sa third quarter. Kuya RC. Binigay kay number 19 to Mendoza. Ventura. Naglalaro ng papasahan. 15 to shoot. Number 12. Sa gilid. Tinira. Wala
Ruben. Ay na, Cabana, binigay kay Basket 5. 11 seconds to shoot. Score 67-53. Lamang ang Black Team. Cabana to Ventura. Tinira, wala, pero may sabit ng foul si number 19. Lucia, foul si number 19. First personal foul, warning for penalty. Mga boy, mga para sa Denver. Wala. Masuso ako. Matakaw. Pangalawa, wala. Black ball. Mendoza, Pumpilia Puerte. To number 19. Pumpilia Puerte. To number 19 ulit. 2-72 kaya ako sa dahil wala nakuha ni De La Cruz. De La Cruz. Binigay kay Ventura. Ventura nag-aagala. Ventura, pinasa ay Cabanan. De La Cruz sa gilid. Pasok ang number 2 by De La Cruz. Villa Fuerte. 31 seconds. 72. Pinira. Technical, si number 5, Lord Malapi. Number 5, technical, Lord Malapi. Wala. Seconds to shoot. 22 seconds. 14 seconds to shoot. Binagpante, 21 seconds, 10 to shoot. Binagpante, binigay, yung number 19, to Mendoza, tinira, pasok, number 2, 10 seconds. Ventura, pasok, number 2, 5 seconds, pasok na lang ang mamibigay. Pasok na lang. Papasok na tayo sa fourth quarter. Wala yun. Uy, baka bago. Uy! Isa-isa pasaan. Hindi ko alam yan. Hey, doors! Wala tubig dito. Huwag ko na tignan. Ano na gamitin mo? Baka masakit. Hindi mo na focus. Mariano Santos Ramos Munoz. Perfect combination.
Munoz. Munoz, kung kamusta ka? Wala, nakawani. Sebol. 16 seconds to shoot. Camus, 2, Santos. 10 to shoot. Camus, binigay Munoz. 5 to shoot. Mariano, Pimina. Wala, nawala pa rin. Mariano, inaagaw ni Gala. Gala, Pimina. May sabi kang foul, si number. Foul, si number 86. State pala yun. Sorry. 68 pala. Second personal foul. First team foul. Wala. Score 69-57. Lamang ang naka-black itim. Pasok. 88. Kung kamusta ka? Kamus. 2. Mariano, tinutok pa. Wala nang ganang kanyang ambilik. Nawani mo. Kaya si mo. 2 Cebu. 2 Gala. Perfect combination. Kaso wala. Nawani ninyo. 2 Camus. Number 24. Binigay Mariano. 2 Munoz. Ay na. Tinira. Pasok ko kayo. 1-4-2 by Munoz. Ay na. Cebu. Nagkakita na Cebu. Numero 2. Cebu. Tinira. Wala. Pero may sabit na foul si number 68. Third personal foul. 17 foul. Pasok. Pasok pa rin. Baliktad pala yung mga pasok. 2 ball. Bye. Kamusta ka? Ang imahal. 79 Gala. Wrong. 2 Gala. Tinira sa 3. Pasok. 68 to Mariano, kung kamusta ka? Tinutok ka. Tinira. Wala na. 24 to Cebu. 2 to Cebu. Perfect combination. Kaso napili. Munoz to Mariano to 68. Pasok. 2-4-2 by 68. Cebu. Wow. Binigay kay Gala. Umikot. Foul si number 86. Ay, 68 pala yun. 68 po yun. Baliktad yung print. 68 po yun.
Working for graduate number 68. 13 foul pala. Pasensya ka na. Working for graduate si number 68. Pasok. Kapag pagkat ka. 68 po yun, number 68. Order nila. 0-0. 0-0 to Santos. Sa ilalim muna, pero may foul si number positive 24. Sabre, labas ang lalabas, pasok ang papasok. Mga 5 minutes. Tapusin mo na mag-warm up po yan, tanga. Pasok. Tagal yan, tanga. Tabda. Foul si number positive 24. Pagka-vlog ka. Yari ka na. Oh, Bawal sa mo. pasok. Technical point pala kasi. Balik sa 11 ang kalamangan ng naka-team. 1, 2, Mendoza sa 3, wala, nakuha ni. 68, 2, Camus, 2, Mariano, sa gilid, wala nakuha ni. Paskin 24, kay Mendoza, binigay kay Cebu, I love Cebu. Pasok. Saba ko yan. Kaso, nakay Santos. Binigay. Backcourt, violation. White. Oras, 6 minutes and 8 seconds para sa fourth quarter. Score 79-66. Lamang ang naka-team Black. This is. Asa na, ayun na, nag-release na yung idol ko. Team Art tsaka Sim. Jetman. Lima? Rep! Dahil to shoot. Sa ilalim, wala na walang Camus. Black boy. Mendoza, Inira, pasok, yung 14 by Wong. Mr. Mendoza. Easy ang galawan by Wong. Mukhang may parang si Bogis ng Royo. Simple. 8 seconds to shoot. Binigay. Atienza to Wong. Ayun na si Wong. 2. Mendoza. Pasok ang for 2. Sino kaya ang mai-interview natin mamaya? Reserve sub ang Wade. Inira at pasok. Sino ba ang number 4 tayo? Si Mariano nakashoot. Wow, ayun na. Wow. Amat rebound.
Camus to Mariano to Munoz to Camus. Camus to make. Piniretso sa gilid, pinasa kay Santos. Number 2 by Santos. Wong to 72 Pilipen katalabot ni Santos ay na Camus nag-aadali. Camus pinili kay Mariano bumig, piniretso sa gilid, tinira, pasok, number 2 by Mariano, score 86-73. Oras 3 minutes and 47 seconds. Wong, sarili natin, pinasa sa kanang mampe. Osto. Alam mo na. Camus. Bumitbit, pinasa kay Munoz, tinira, wala nang wali. Mendoza, to Wong, tinira, pasok, number 2 by Wong. Score 90-73. 3 minutes. Exacto. Mariano Andres. 76-90. Oras 2 minutes and 50 seconds. 72. Wong. Umikot. May foul si number 45. Sabrek. Pasok, lalabas. First personal foul. Warning for penalty. Kala ko babalik. Shout out kay Coach Timo. Kala ko babalik na yung magjawa na yun. Wong, tinira, pasok, gumamit ng boy. Easy. Reyes, to Mariano, to Reyes. To Munoz. Nahuli ni Mendoza to Wong. Pinira na naman sa Reyes. Wala, nahuli, Reyes. Pinira sa ilalim. Wala. May foul. Passing 24. Third personal foul. Second for penalty. Second to penalty. Shout out kay Chanel. At kay Daddy Shaq ng Bob. Nasa video. Naghahanap po kami ng days of the night. Kung ang may nakita namin, nasa harapan lang namin. Ay na, may nakita kami ulit. Nasa gilid, may lumulutang. Naghahanap kami ng days of the night. Mukhang may nakita namin Basta. Score natin 92-78. Oras 2 minutes. Exacto. Last 2 minutes. Foul number 45. Ayan na. Ronnie Alante. Second. Penalty. Ronnie Alante. Penalty po. Penalty. Ronnie Alante. Penalty. Daddy Rock, Incure, sabay post. Saba, Daddy Rock, Daddy Rock, sabay post. Daddy Rock, pasok. Rest. Binigay kay Mariano, tinira, wala. Score 93.
ng black. Ayan, si Ragas kasi! Last pa. Yari ka na eh. So, ang technical free throw. Tumios, Tungkabanan, Torres, Tumanayano, Tension, Kabanan, Ilalim mo na ang mga Gala. Gala umingot. Binigay Ragas. Tugala. 15 to shoot. 10 to shoot. Tinira ni wala. Nakuha ni Santos. Torres. Tumanayano. Tinira. Wala. Line violation. Oras 1 minute 37 seconds. 79. To Cebu. 15 to shoot. Turaga, Cebu. May sabit ng foul si number 89, Santos. First personal foul, penalty. Penalty po. Penalty. Pasok. Reserve sub out black. Reserve timeout take ang right. White team. Oras. Last 57 seconds. Sino kaya ang interview natin mamaya sa best player of the game? Sino din kaya ang face of the night natin ngayong gabi? Ito ka ng boto. Tanga, na kanina pa yung nakasutok dyan. PA to Ventura. Torres, 51 seconds. Ventura. Black ball. 47 seconds. Ronnie Alonte, pagbaba ng bola. Ragas. Usabu. 40 seconds. Ragas. With number 19, Tugala. Gala. Timira. Pasok. Number 2. 29 seconds. Ventura. Kanyang pasano. Number 2 by Reyes. 20 seconds. 15 seconds. Nice one. Ronnie Alonte, isa lang. Kakain na po tayo. Picture na po muna. Pinos mo na ba?